안녕하세요. 반갑습니다. Selamat siang. 이렇게 온라인으로라도 여러분을 뵙게 돼서 정말 기쁩니다. Saya senang sekali walaupun online bisa berjumpa dengan saudara-saudara. 저나 조장로님이나 여러분 많이 보고 싶지만 사실 그럴 기회가 많지 않았는데 Saya maupun Penatua Jo sebenarnya rindu untuk berjumpa dengan yang saudara-saudara. 이렇게 온라인으로라도 뵙게 되니까 너무 반갑습니다. Walaupun online, tapi pada siang hari ini kita bisa berjumpa. Jadi saya senang sekali. 오늘 성경 말씀 같이 볼게요. Firman Tuhan pada hari ini mari kita membaca 요한복음 20장 1절부터 10절입니다. 장로님이 읽어주실 겁니다. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. 천국의 아이들이라는 영화가 있었어요. Ada film berjudul Anak-anak di Kerajaan Surga. 가난한 집인데 초등학생 오빠와 초등학생 어린 동생이 있죠. 여동생. Ada satu keluarga dan seorang kakak laki-laki mempunyai seorang adik perempuan. 근데 여동생이 신발을 잃어버립니다. Dan adik perempuan kehilangan sepatu. 근데 이 오빠가 부모가 가난해서 아이의 신발을 살 돈이 없는 걸 알아요. Tapi yang kedua anak itu tahu yang rumah tangga dia itu sangat miskin dan papanya tidak punya uang untuk beli sepatu baru. 그래서 부모님이 걱정하실까봐 말 안 하고 자기 신발을 동생하고 교대로 신고 학교를 다닙니다. Itu sebabnya mereka tidak mau merepotkan yang bapak dan mereka menyembunyikan akan hilangnya sepatu dan mereka menggunakan satu pasang sepatu bergantian. 신발 한 켤레 가지고 둘이서 신고 학교 다니니까 얼마나 Jadi 불편하겠어요. mereka pergi ke sekolah dengan satu yang sepatu tapi mereka pakai bergantian. 근데 어느 날 달리기 대회를 한다고 공지가 났는데 상품이 운동화예요. Tapi pada suatu hari ada pengumuman, ada lomba lari dan hadiahnya sepatu. 이 오빠가 내가 저기 가서 저 운동화를 상품으로 타서 동생한테 선물해야지. Jadi kakak laki-laki itu mau ikut yang lomba itu supaya dia dapat hadiah sepatunya. 근데 대회가 열립니다. Dan hari hanya tiba. 뛰어가는 열심히 뛰는데요. 운동화는 2등에게 주어지는 상품이에요. Tapi yang hadiah sepatu itu diberikan kepada juara yang kedua. 근데 마지막 결승선에서 이 오빠는 어떻게 해서든지 2등을 하려고 그랬는데 엎치락 뒤치락 하다가 1등을 하고 말아요. Tapi kakak laki-laki itu yang gagal untuk mendapat sepatu karena dia menjadi juara yang pertama. 시상대에 1등, 2등, 3등 올라가서 1등 상을 받는데 Dia naik panggung dan terima piagam sebagai juara pertama. 눈물을 뚝뚝 흘려요. Dia tidak bergembira, tapi dia menangis. 내가 운동화를 탔어야 되는데 이게 1등이 뭐야? Karena dia tujuannya mau mendapat sepatu, tapi dia menjadi juara yang pertama, maka dia gagal mendapat hadiah sepatu itu. 집에 오니까 여동생이 기다리고 있죠. Dia begitu yang pulang ke rumah, yang adiknya lagi menunggu-nunggu. 오빠 운동화 탔어? Bagaimana, sudah dapat sepatu? 미안하다고. 내가 1등 하는 바람에 운동화를 못 탔다고. Aduh maaf, saya tidak dapat karena saya jadi juara yang pertama, saya gagal mendapat sepatunya.
둘이서 아주 시무룩해지죠. Jadi kedua anak itu menjadi sedih. 근데 이 영화에 마지막 장면이 있어요. Tapi ini bukan adegan yang terakhir film ini. Ada adegan berikutnya. 그 아버지가 모처럼 일거리가 생겨서 그날 일을 해서 돈을 벌었어요. Kebetulan hari itu, papa itu mendapat pekerjaan dan mendapat bayaran. 그래서 동생의 새 운동화를 사가지고 집으로 오는 게 마지막 장면이에요. Dan dia membeli sepatu baru untuk adik perempuan dan dia membawa pulang sepatu ke rumahnya. 부모가 자식이 운동화 잃어버린 거 모를 리가 없죠. Walaupun mereka menyembunyikan akan hilangnya sepatu, tapi orang tua tahu anaknya udah kehilangan sepatu. 가난한 집안 형편을 걱정하는 아이들의 착한 마음이 돋보이긴 하지만 Memang film itu kita bisa melihat hatinya begitu baik, hatinya begitu manis kedua anak yang khawatir tentang keadaan miskin rumah tangga itu. 그러나 한편으로는 동생의 신발을 사오고 있는 아버지도 모른 채 시무룩하게 하고 있는 그 두 아이들의 표정, 그게 아주 매우 인상적으로 남아 있습니다. Tapi di sisi lain juga kita bisa mengingat yang adegan-adegan yang kedua anak itu lagi sedih. Sebenarnya mereka tidak perlu sedih karena ayahnya, papanya membawa sepatu yang baru. 이 영화 이야기를 하다 보니까 제가 이 영화 처음 봤을 때 흘렸던 눈물, 그 감동이 다시 살아납니다. Waktu saya menonton film itu pertama kali, saya nangis. Dan sekarang saya ceritakan lagi, saya juga masih ingat yang air mata yang tempo hari yang saya udah menangisnya. 제가 이 영화에서 얻은 교훈이 있어요. Ada satu pelajaran saya mendapat dari film ini. 물론 부모를 걱정하는 아이들의 착한 마음도 감동이지만 Memang yang hati kedua anak yang begitu yang baik, yang khawatir tentang ayah, itu juga membuat saya terharu. 우리가 살아가면서 우리를 위해서 벌어지는 일들이 있는데 그걸 모르고 살아갈 때가 너무 많다는 거죠. Tapi seringkali kita juga sering lupa hal-hal yang baik telah terjadi, tapi kita tidak tahu itu dan kita terus yang khawatir. 특히 하나님이 약속하신 좋은 것들이 이루어지고 있는데 우리는 미처 그걸 모른 채 살아갑니다. Apalagi yang Tuhan sedang mengerjakan yang hal-hal yang baik sesuai dengan rencana, tapi kita tidak sadar hari itu dan kita terus yang khawatir. 오늘 본문은 요한복음이 전하는 예수님의 부활에 대한 첫 번째 증언입니다. Firman Tuhan tadi kita baca adalah yang saksi pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. 예수님 죽으시고 3일째 되는 날 Hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati, 마리아가 날이 채 밝기도 전에 무덤을 찾아갑니다. Maria di pagi-pagi yang betul yang dia lari ke kubur. 그녀가 무덤에서 발견한 게 있죠. Ada apa yang dia ketemu? 아니 발견 못한 게 있죠. Apa yang dia tidak ketemu? 예수님의 시체가 없어져 버렸어요. Tuhan Yesus tidak ada di kubur. 그 베드로에게 막 가서 이야기합니다. 사람들이 주를 무덤에서 가져다가 어디 뒀는지 알지 못하겠습니다. Dia lari kepada Petrus dan Yohanes dan dia berkata, Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. 마리아는 사람들이 시체를 훔쳐간 줄 알았어요. Maria berpikir orang-orang telah mengambil Tuhan Yesus yang mati. 소식을 듣고 베드로와 요한이 무덤으로 달려갑니다. Begitu mendengar berita itu, Petrus dan Yohanes lari juga ke kubur. 예수님의 시체가 없어졌다는 걸 같이 확인합니다. Mereka melihat juga memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. 예수님 몸을 둘렀던 세마포와 머리에 썼던 수건은 무덤 속에 그대로 있습니다. Kain kapan yang membungkus yang badan Tuhan Yesus, kepala Tuhan Yesus tetap terletak di dalam kuburan. 다만 예수님이 보이지 않았어요. Tapi Tuhan Yesus tetap tidak ada di dalam kubur. 여러분 성경이 전하는 예수님의 부활의 증거가 두 가지가 있어요. Ada dua macam bukti akan kebangkitan Tuhan Yesus diberitakan dari Alkitab. 하나는 시체가 사라진 빈 무덤입니다. Satu adalah kubur kosong yang di dalamnya mayat Tuhan Yesus telah tidak ada. 그리고 또 하나는 부활하신 예수님을 만나는 거. 예수님이 제자들에게 나타나는 겁니다. Keduanya Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. 오늘 본문은 그 중에서 빈 무덤에 대한 증언입니다. Firman Tuhan tadi kita baca adalah yang kesaksian yang akan kebangkitan Tuhan Yesus melalui kubur kosong. 오늘 2절과 9절에 공통된 문장이 있습니다. Di ayat 2 dan ayat 9 ada satu kalimat yang sama. 알지 못하다라는 말이죠. Tidak tahu. 2절에 우리가 알지 못하겠다. Ayat 2, kami tidak tahu. 9절에 그들이 알지 못하더라. Ayat 9, mereka tidak tahu. 마리아, 베드로, 요한 이 세 사람이 분명히
아는 것이 있었어요. Pagi Maria, Yohanes, Petrus ada hal yang mereka tahu. 예수님의 빈 무덤에 대해서 알았죠. Mereka tahu tentang kosongnya kubur. 그러나 그들이 알지 못하는 것이 있었어요. Tapi ada juga mereka tidak tahu. 예수님이 부활하셨다는 걸 몰랐어요. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus telah bangkit. 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 뒀는지 모르겠어요 라고 말하는 마리아의 그 감정을, 상태를 상상해 보셨어요? Maria berkata, Tuhan Yesus telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Waktu Maria berkata demikian, suaranya, perasaannya bagaimana? 당황하고 근심스럽고 원망하고 Mungkin dia bingung, kaget, khawatir, dan komplain. 어떻게 해야 되지? 해서 스트레스가 충만한 목소리. Penuh dengan stres. 예수님은 다시 살아나셨기 때문에 죽은 자들 가운데서는 찾을 수가 없죠. Tuhan Yesus telah bangkit. Itu sebabnya kita tidak bisa bertemu dengan dia di dalam kuburannya. 이후에 아무도 예수님의 시체를 본 사람이 없습니다. Semenjak ini, dan siapapun tidak pernah melihat Tuhan Yesus yang telah mati. 심지어 예수님의 부활을 부정하는 사람들도 한 사람도 예수님의 죽은 시신을 본 적이 없어요. Bahkan orang-orang yang menyangkal sama sekali tentang kebangkitan Tuhan Yesus juga tidak berhasil ketemu dengan Tuhan Yesus yang telah mati. 다만 살아있는 부활하신 예수님을 본 사람들만 있는 거죠. Tapi Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada banyak orang. 근데 오늘 본문은 그 부활하신 예수님이 아직 나타나기 전의 이야기입니다. Jadi firman Tuhan tadi kita baca itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus yang telah bangkit belum yang menampakkan diri kepada orang-orangnya. 빈 무덤을 보고 황당해하고 당황하고 슬퍼하기만 합니다. Karena mereka melihat kubur kosong, mereka bingung, mereka kaget, dan mereka sedih. 그러나 사실은 예수님의 부활이 있는 거니까 빈 무덤을 보면 기뻐하고 축하하고 찬송해야 될 일이죠. Tapi sebenarnya mereka tidak berbuat demikian. Harusnya mereka bersuka cita. Harusnya mereka bergembira. Karena kubur kosong berarti Tuhan Yesus telah bangkit. 나중에 예수님이 나타나시고 나서야 그들이 그 사실을 깨닫습니다. Setelah Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada mereka, mereka baru sadar akan kebangkitan Tuhan Yesus. 오늘 말씀을 저와 여러분에게 어떻게 적용할 수 있을까요? Firman Tuhan tadi kita baca. Bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan kepada kita? 우리에게 주시는 하나님의 약속이 있습니다. Ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kami. 믿는 자들에게 주시는 약속이 가득한 게 바로 성경책 아닙니까? Kitab suci adalah kitab perjanjian. Penuh dengan perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada orang percaya. 비록 우리가 그것이 이루어지고 있는지 미처 모르지만 그 약속은 성취되고 있는 거죠. Walaupun kita tidak sadar yang janji itu sedang digenapi atau tidak. Tapi tetap janji itu sekarang dikerjakan oleh Tuhan. 그것은 땅속에 심은 씨앗과 같은 거죠. Sama seperti sebuah biji yang tertanam di dalam tanah. 아직 우리가 볼 수는 없지만 땅속에서부터 뿌리가 내리고 발아에서 줄기가 나오고 하는 거 아닙니까? Memang kita tidak bisa melihat dengan mata. Tapi biji yang tertanam di dalam tanah sekarang berakar. Sekarang bertunas. 오늘 본문에 세 사람이 빈 무덤과 예수님의 나타나심 중간에 끼어 있는 것처럼 3 orang di dalam firman Tuhan tadi kita baca. Mereka sedang berdiri di antara Tuhan Yesus yang telah mati dan Tuhan Yesus yang telah bangkit. 마찬가지로 우리도 하나님의 약속과 그 약속의 성취 사이에 끼어 있는 거죠. Tadi saya sedikit salah. Mereka yang berdiri di tengah-tengah kubur kosong dan Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri. Dan sama seperti itu, kita juga sekarang berdiri di antara janji Tuhan dan genapnya janji Tuhan itu. 그래서 실망하기도 하고 당황하기도 하고 근심하기도 합니다. Itu sebabnya kita kecewa. sebabnya itu kita yang bingung. sebabnya itu kita khawatir. 약속이 이루어지고 있는 것도 모른 채 Kita tidak sadar janji itu sedang digenapi. 부활의 주님이 제자들을 찾아주시는 것처럼 주님의 약속의 성취가 우리에게 다가오고 있습니다. Bagi ketiga orang, Tuhan Yesus yang telah bangkit segera akan menampakkan diri. Sama seperti itu, janji Tuhan juga segera
akan digenapi. 그때가 되면 우리가 지금 안타까워하고 초조했던 거를 아마 후회하게 될 거예요. Kalau yang waktu itu, mungkin kita menyesal. Kenapa yang tadinya saya kecewa? Tadinya kenapa saya khawatir? Tadinya kenapa saya bingung? 아, 내가 그때 그럴 게 아니었는데 하고 후회하는 거죠. Kita pasti menyesal. Tadi kita harusnya tidak boleh begitu. 목회자로서의 삶이 결코 쉽지 않습니다. Hidup sebagai seorang gembala tidak mudah. 목회라는 사역 자체도 많이 힘들지요. Pengembalaan itu sendiri sangat susah. 그러나 무엇보다 그 교인들의 삶이 고스란히 목회자의 어려움이 되니까 목회자의 삶은 결코 쉬운 게 아닙니다. Apalagi kesulitan seluruh yang jemaat menjadi kesulitan seorang gembala. Itu sebabnya hidup sebagai seorang gembala tidak mudah. 늘 근심거리가 있고 당황스러운 일들이 벌어집니다. Selalu ada hal-hal yang perlu kita khawatir. Selalu ada hal-hal yang pantas kita yang khawatir. 그러나 오늘 말씀을 통해서 우리가 분명히 확신해야 하는 게 있습니다. Tapi lewat firman Tuhan tadi kita baca, ada satu hal kita harus meyakini. 그것은 하나님의 약속의 성취에 대해서입니다. Itu adalah janji Allah pasti akan digenapi. 하나님은 여러분과 여러분의 교회에 대해서 가장 좋은 계획을 갖고 계시고 Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk saudara dan gereja-gereja saudara. 그것을 이루고 계십니다. Dan sekarang Tuhan sendiri mengerjakannya. 다만 아직 우리 눈에 보이지 않아서 우리가 그걸 모를 뿐이죠. Hanya kita masih belum bisa melihat hasilnya. 오늘 말씀 묵상하면서 제가 적어놓은 그 묵상 노트 글이 있어요. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya pernah catat beberapa catatan. 낙심하지 말고 당황해하지 말자. Jangan frustrasi dan jangan bingung. 나중에 그때 내가 어리석었다고 후회하지 않도록 Supaya saya tidak menyesal di kemudian hari. 빈무덤처럼 당황할 일이 생기면 잠잠히 기다리라. Kalau kita menghadapi hal-hal yang membingungkan kita seperti kubur kosong, lebih baik saya sabar menunggu. 하나님이 가장 좋은 것을 이루고 계시다. Kenapa? Karena Tuhan sekarang mengerjakan hal yang terbaik buat saya. 여러분은 위대한 부르심을 받은 하나님의 일꾼들입니다. Saudara-saudara semua adalah pelayan Tuhan, telah dipanggil oleh Tuhan. 지금은 빈무덤처럼 어려운 순간일 수 있습니다. Mungkin saat ini adalah saat yang sulit seperti kita menghadapi kubur kosong. 우리가 약속과 성취 사이에 있기 때문입니다. Kenapa? Karena kita sekarang berdiri di antara janji Tuhan dan genapnya janji itu. 그런 낙심하지 말고 부르심의 영광스러움을 기억하면서 이 어려운 순간을 극복하십시오. Tapi jangan kecewa, jangan bingung, jangan kaget. Hanya ingat kemuliaan panggilan Tuhan dan kita mengalahkan kesulitan-kesulitan yang sekarang kita menghadapi. 나중에 우리가 주님을 만나면 그때 그러지 말았어야 되는 건데 후회하지 않도록 살아가십시오. Supaya di kemudian hari kita tidak menjadi menyesal. Wah, waktu itu kenapa saya bimbang? Kenapa waktu itu saya tidak percaya? 같이 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 주님, 빈무덤을 보며 당황해하는 세 사람처럼 우리도 그런 일이 벌어집니다. Oh Tuhan, seperti 3 orang yang bingung ketika mereka yang melihat kubur kosong, bagi kita juga ada hal-hal yang sedemikian lupa. 그러나 그것은 우리가 아직 미처 모르기 때문임을 알게 하옵소서. Tapi kami telah belajar lewat firman Tuhan. Kami bingung karena kami tidak tahu sekarang Tuhan mengerjakannya. 약속과 성취 사이에서 살아가는 우리들입니다. Kita semua berdiri di antara janji Tuhan dan genapnya janji itu. 제자들에게 부활의 주님이 나타나셔서 그 근심이 기쁨이 되게 하신 것처럼 Sama seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid dan semua kebingungan, kesulitan itu menjadi sukacita. 우리에게도 부르심의 영광스러움이 이루어질 날이 있음을 알게 해 주시옵소서. Biarlah kami semua yang yakin dan percaya yang kemuliaan panggilan Tuhan pasti akan digenapi di kemudian hari. 목회 현장의 어려움이나 근심을 소망으로 잘 이겨가게 해 주시옵소서. Biarlah kami semua mengalahkan segala macam kesulitan dengan kemuliaan panggilan dalam Tuhan. 예수님 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.